kegiatan saya setiap hari itu bangun pagi, biasa dengan suami maupun anak. Saya punya anak 1 laki-laki, sampai sini jam 7:45. Selama ini bekerja sampai 38 tahun di Ungaran, itu saya di bagian produksi yang setiap hari yang saya lakukan untuk kegiatan tiap pagi itu briefing dengan tim untuk membuat plan di kapan PSD, kapan PSFD, dan kapan delivery, biar nanti bisa semua dapat hasil yang baik, terutama untuk harus fokus di proses, karena quality bagus itu harus dari proses yang benar. Itu yang benar-benar kami lakukan, saya lakukan untuk monitor dan follow up di proses, seperti itu yang paling utama. Saya benar-benar happy karena di Ungaran Sari Garment itu mengutamakan kesejahteraan karyawan. Juga ada program Fair Trade itu dari Ellen Fisher, itu benar-benar saya sangat bangga sekali karena itu nanti ada dana dari Ellen Fisher 1-2% dari FOB, itu yang membuat benar-benar bangga karena dana itu untuk kesejahteraan karyawan. Itu yang saya benar-benar sangat salut, bangga sekali dengan Ellen Fisher. When people heard about fair trade, they think about coffee and the other agricultural products. And then we decide to start with fair trade certified factory program. We use the business opportunities, a chance to make a win-win solution for everyone. And the premium is one of the key things. It's a reward from the brand partner to the worker who really make the product. What's the premium? Basically, whenever a brand purchases a product from a factory with a fair trade certified label, they will pay additional money for that product. And that additional money we call premium. And that premium will be used by worker collectively. The Fair Trade Standard requires that a committee of workers be democratically elected to decide how the fair trade premium is spent every year. The brands don't decide, the factory administrators don't decide. This is so powerful because many of our programs are decided for the factory staff, but this one really puts the power in the hands of the workers in the factory. Yang membuat saya senang bekerja di PT Tainan, saya bisa menghasilkan uang untuk keluarga saya dari sini, dan saya bekerja dengan lingkungan yang sangat nyaman, dengan pekerjaan yang sekiranya memudahkan saya untuk masa depan saya dan juga keluarga. Awalnya kita di meetingin bahwa ada info kalau PT Tainan ini mendapat dana premium dari Fair Trade. Sehingga saya tertarik untuk mengajukan diri menjadi anggota Fair Trade. Yang membuat saya senang menjadi anggota Fair Trade adalah saya dan anggota tim yang lain bisa membantu mensejahterakan seluruh karyawan PT Tainan melalui Fair Trade, program Fair Trade ini. Dan saya mempunyai keluarga kedua dengan anggota tim Fair Trade ini untuk membantu seluruh karyawan PT Tainan dan juga keluarga mereka yang di rumah. Pertama kali teman-teman bisa saling, jadi hampir mungkin 95% karyawan. Kita biasanya melakukan melalui survei dan voting. Kemudian dari survei tersebut kita analisa program atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Setelah kita analisa, kemudian kita voting. Suara yang terbanyak itu akan kita jadikan program di Fair Trade Committee. Saya tertarik untuk mengikuti biaya Fair Trade
pendidikan anak untuk memenuhi pendidikan anak. Anak saya kan mau masuk SD tuh, kan biayanya besar kalau mendaftar di swasta. Nah, kalau saya mengikuti ini, saya dibantu untuk uang pendaftaran di SD, karena biayanya sangat lumayan besar. Setelah saya mendapatkan program Fair Trade yang pertama, yaitu bantuan pangan yang isinya beras, minyak, dan gula. Setelah saya sampai rumah, istri saya itu kaget, senang, campur aduk lah gitu. Pas kebetulan memang beras di rumah memang habis begitu. Akhirnya langsung dimasak sama istri saya, langsung beli lauk buat digoreng, makan rame-rame satu keluarga. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program-program yang dikeluarkan oleh Fair Trade tersebut. Dengan adanya Fair Trade kita dibantu, senang sekali, ya ampun, Fair Trade ini berguna sekali buat karyawan seperti saya. Terus buat kacamata kesehatan, kacamata gratis, kita kan umur apa juga, terus ada yang sibuk seperti apa, jadi kita kadang kalau buat jahit, buat apa, matanya rada kurang, atau buat belajar, nulis apa kurang. The thing that I love about Fairtrade USA is that any brand can work with them. So Eileen Fisher can work with a supplier through Fairtrade certification, and another brand can come along and work with that same supplier and also pay the Fairtrade premium. The more brands that we have paying the Fairtrade premium to the workers in a given factory, the more collective impact we can have, the more beneficial change we can make. The premium empower worker. The worker will learn a lot of things like having a premium project idea, building project like budgeting, finding suppliers, and by that the worker learn how to use the premium in the most impactful way. And one of the best way is to invest to the community. Làm bên bộ phận hoàn thiện là khu xuất hàng ấy. Em vừa làm xong công việc là xuất hàng trên máy tính của em, là em thấy mọi người giống kiểu cái tiến độ chưa có kịp á, là em đi vô làm phụ người ta, là em thích nhất cái công đoạn đó. Tại vì là giống như mình nói là mình đi làm phải toát mồ hôi, là kiểu toát mồ hôi, nhưng mà mình hạnh phúc là một cái ngày đó là mình đã sản xuất kịp tiến độ cái sản xuất của mình, là xuất được hàng cho đến tay khách hàng á. Là trong cái quá trình bầu chọn đó, là em được các bạn công nhân tin tưởng em là người có nhiều cái sáng kiến tốt đó, nên là các bạn bầu chọn em, và em cảm thấy là mình được các bạn đó bầu chọn thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tự tin về bản thân mình là được mọi người bầu chọn. Và trong cái quá trình mà tham gia cái VNT thì em rất là đưa ra nhiều ý kiến, là cảm thấy thoải mái và muốn cho những người tin tưởng mình là được nhiều phúc lợi về cái phần thưởng VNT đó. Hôm bữa bọn em có đưa ra cái ý tưởng là xây một, không phải là xây, gọi là thuê một cái địa điểm là dạy tiếng Anh cho công nhân và con em công nhân. Giống như là hôm bữa bọn em có làm giống kiểu kinh phí dự trù, ví dụ như là khoảng bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu để thuê một cái mặt bằng và thuê giáo viên trong bao lâu đó, là bọn em đã có cái ý tưởng là, tại vì bọn em mong muốn là cái quỹ này sẽ sử dụng với cái mục đích mà để mọi người nhìn vô lại.
When you purchase Fairtrade certified Eileen Fisher product, you are supporting things like groceries for workers, eye care for workers. You are really making a difference when it comes to the lives of the people who make your clothes. Untuk yang Fairtrade itu benar-benar proyek yang paling kita harus bangga karena memang benar selain dipakai itu nyaman juga, tapi juga untuk membantu masyarakat luas, yang jelas seperti itu. Bayangan saya ke depannya tentunya lebih baik dari sekarang ya. Theo em, bản thân em cảm nhận được là phần ý nghĩa là mọi người nhận giống như là được công nhận cái sự mà cố gắng mà sản xuất ra một cái sản phẩm đến người tiêu dùng á, mà mọi người là nhận được một cái khoản phúc lợi dành cho mọi người ấy, là em thấy là rất là hạnh phúc khi mà em dùng cái số tiền mà khách hàng cho lại người sản xuất, trực tiếp sản xuất ra cái sản phẩm đó để mọi người được hưởng lại cái khoản tiền đó.